बुलंद तर सलवात। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद तर सलवात। करबला की रीतों रस्मों को खूब निभाया हुसैन ने, करबला की रीतों रस्मों को खूब निभाया हुसैन ने। खुद को तो एक बूंद पानी न मिल सका, करबला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा इस जहां में, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा इस जहां में। सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। आवाज़े बुलंद तर सलवात। फुसदे है तुरबत भी बनाई ना गई। फुसदे है तुरबत भी बनाई ना गई। लाश मज़लूम की मक़तल से उठाई ना गई। लाश मज़लूम की मक़तल से उठाई ना गई। फुसदे है काश ज़ैनब को कोई भाई का पुरसा देता। काश ज़ैनब को कोई भाई का पुरसा देता। अहले इस्लाम से ये रीत निभाई ना गई। अहले इस्लाम से ये रीत निभाई ना गई। फुसदे है बाबा बाबा की सदा गूंज उठी जिंदा में। बाबा बाबा की
دم تک بھی سکینہ کی دعائیں نہ گئے، مرتے دم تک بھی سکینہ کی دعائیں نہ گئے، حیف صد حیف ہے سب کے لاشیں جو اٹھائے تو ہوئے ایسے ضعیف، سب کے لاشیں جو اٹھائے تو ہوئے ایسے ضعیف، علی اکبر کی جواں لاش اٹھائے نہ گئے، علی اکبر کی جواں لاش اٹھائے نہ گئے، حیف صد حیف ہے تربت بھی بنائے نہ گئے، لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھائے نہ گئے، حیف صد حیف ہے، بہت بلند تر سلام۔